Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya membaca kitab Usul Riwayat Imam Warash An-Nafi' min Tariqi Syatibiyah terkait dalam pembahasan ya'atul idhafah. Ta'rifu ya'atil idhafah. Ta'rif wa hiya ya'ul mutakallim. Ya, yang dimaksud adalah ya mutakallim sabitah fir rasmi sabitatun fir rasmi sabitatun fir rasmi, sabit ada pada rasam, wa zaidah an usulil kalimah, dan dia merupakan tambahan dari asal kata. Ada beberapa kaedah terhadap ya idhafah, ya idhafah. Awalan, yang pertama, yaftahul Imam Warash. Imam Warash membaca fatah kulla ya'i idhafatin talatha. Setiap ya idhafah yang mengikutinya hamzatu qat'in maftuha. Hamzah qata' yang maftuh yang berbaris fatah fil Qur'anil Karim nahu inni ya a'lam, inni qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka ya di sini dibaca fathah karena apa? Bertemu dengan hamzah qata yang berbaris fathah, itu a. Jadi kita baca inni ya a'lamu illa sab'ata mawadhi', kecuali ada 7 tempat yang dibaca dengan sukun, ya, seperti riwayat Hafaz. Wahya fadhkuruni azkurukum arini anzur. Ini surah Al-Baqarah ayat fadhkuruni, surah Al-Baqarah ayat 191. Arini anzur, ini surat Al-A'raf ayat 143. Wala taftinni ala, ini dalam surat At-Taubah ayat 49. Kemudian tarhamni akun, ini dalam surah Hud ayat 47. Fattabi'ni ahdika, surat Maryam ayat 43. Zaruni aqtul, ini surat Ghafir ayat 26. Dan terakhir, ud'uni astajib, surat Ghafir ayat 60. Ini pengecualiannya. Sanian, yang kedua, yaftahul Imam Warash kulla ya'i idhafah. Imam Warash membacakan fathah setiap ya yang idhafah, yang ditambah ya idhafah. Talatha hamzatu qat'in, yang diikuti hamzah qata' fil Qur'anil Karim, di dalam qata' madmumah yang berbaris dhammah fi kullin, dalam setiap ayat Al-Qur'anil Karim. Nahu inni uridu, dibaca inniya uridu, di mana setelah ya zaidah itu adalah hamzah qata' yang berbaris dhammah. Illa maudhi'ain, kecuali pada 2 tempat yang tetap dibaca seperti riwayat Hafaz. Askanahuma, di mana Imam Warash mensukunkan keduanya jami'al qura. Askanahuma, di mana seluruh ahli imam qiraat mensukunkan keduanya pada kata bi ahdi ufi, tidak dibaca dengan fathah. Atuni ufriu, ya, ini 2 kata ini seluruh imam qiraat ya membaca dengan sukun, ya, seperti bacanya riwayat Hafaz. Salisan, yang ketiga, yaftahul Imam Warash. Imam Warash
Membaca fatah kulla ya'i idhafah, setiap ya idhafah talatha yang diikuti hamzatu qat'in maksuratin, hamzah qata' yang berbaris kasrah, fi kullil Quran, pada setiap ayat Al-Quranil Karim. Nahu ansari ilallah, dibaca ansariya ilallah. Illa fi tis'ati mawadhi'a askanaha jami'ul qura, kecuali pada 9 tempat yang disukunkan, bukan hanya waras tapi seluruh imam qiraat mensukunkannya. Wahia, yaitu anzirni ila surat Al-A'raf ayat 3, ayat 13. Kemudian yad'unani ilaih, surat Yusuf ayat 33. Tad'unani ilaih, surat Ghafur ayat 43. Kemudian fa'anzirni ila surat Al-Hijr ayat 36. Yusaddiquni inni, surat Al-Qasas ayat 34. Zurriyati inni, surat Al-Aqaf ayat 15. Kemudian fa'anzirni ila surat Shad ayat 78. Wa tad'unani ila surat Ghafir ayat 41. Akhartani ila surat Al-Munafiqun ayat 10. Inilah 9 tempat yang dibaca seperti riwayatnya Imam Hafaz, dan seluruh imam qiraat membacakan dengan sukun. Dan yang keempat, yaftahul imam Warash. Imam Warash membaca fatah kulla ya'i idhafatin, setiap ya idhafah talatha hamzatu wasal makrunah bilami ta'rif. Setiap hamzah yang diikuti hamzah wasal yang diikuti dengan lam ta'rif, seperti rabbiyalladzi, alladzi alif lam ta'rif, ya, rabbiyalladzi wa huwa yaitu muwafiqun, cocok atau sesuai lil imam Hafaz, sesuai dengan bacaan Imam Hafaz, fi hadzal bab, dalam bab ini. Wal khilaf, dan perbedaan bainal imam Warash wal imam Hafaz, perbedaan antara imam Warash dan imam Hafaz dalam masalah ini, fi hadzal bab, dalam bab ini, yaitu fi mawdhi'in wahid, ada satu tempat saja minal Qur'anil Karim, daripada Al-Quranul Karim, min suratul Al-Baqarah atiyah, min suratul Al-Baqarah, min suratul Baqarah al-ayah 124, dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Fa innal imama Hafaz, sesungguhnya Imam Hafaz, qara'a hadzal mawdhi', membaca tempat ini bil iskani, dengan sukun. Amal Imam Warash, ada pun Imam Warash, faqara'ahu bil fatah, membaca dengan fatah. Wa zalika fi, yaitu pada apa yang dibacakan, yaqra'uha bil iskan, ya, oleh Imam Hafaz, ahdil zalimin, ya, ahdil zalimin, ya, dibaca dengan ahdil zalimin, ya. Kemudian Imam Warash membaca yaqra'uha bil fatah, ahdiyal zalimin. Baik.
Kemudian yang kelima, yaftahul imam Warash. Imam Warash membaca Fatah kulla ya'in idhafah, setiap ya idhafah talatha hamzatu waslin, yang diikuti hamzah wasal, mufradatin yang mufrad, yang hamzah wasal, mufradatun yang mufrad, fi kullil Quran, pada setiap ayat Al-Quran Al-Karim. Nahu, contoh, qaumi yattakhadhu, ya. Qaumi ini dalam bentuk mufrad, qaumi yattakhadhu, ya. Illa, kecuali fi salasi mawadhi'a, kecuali pada 3 tempat, askanaha, yang disukunkan oleh Imam Warash, iaitu wahya Haruna akhi shdud bihi azri, ya, tetap dibaca dengan sukun. Ya laitani takhaltu, ya. Yang pertama apa tadi? Inni istafaituka, dalam surah Al-A'raf ayat 144. Yang kedua, Haruna akhi shdud, ayat surat Thaha ayat 30 dan 31. Kemudian ya laitani takhaltu, surah Al-Furqan ayat 27. Sadisan, yang keenam, yaftahul imam Warash. Imam Warash membaca Fatah kulla ya idhafatin, setiap ya idhafah, idza lam ya'ti ba'daha, jika tidak ada setelahnya itu hamzatu qata', hamzah qata' atau wasalan, atau hamzah wasal, fil 11, dalam 11 maudhi'an, 11 tempat at-taliyah. Ini pengecualiannya, jadian, ya, iaitu wajhiya lilladzi, dibaca dengan fathah ya idhafah dalam surat Al-An'am ayat 79, baitiya lit-ta'ifina dalam surat Al-Hajj ayat 26. Kemudian Rabb biyala'allahum itu surah Al-Baqarah ayat 185. Fad'uni wastajibu li, falyastajibu li la'allahum yarshudun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian dalam surat wa mamatiya lillah dalam surah Al-An'am ayat 162, wa man ma'aya mina dalam surah Asy-Syu'ara ayat 118. Kemudian wajhiya lillah ini dalam surah Al-Imran ayat 20, waliya fiha dalam surah Thaha ayat 18, wa ma liyala dalam surat Yasin ayat 22. Kemudian liyafa'tazilun dalam surat Ad-Dukhan ayat 21, waliyadin surat Al-Kafirun ayat 6. Ini ya yang terdapat di dalam tentang ya'i idhafah. Mulahazah, catatan, lil Imam Warash fi kalimah, pada kalimat wa mahyaya min surati Al-An'am al-ayah 162, wajahan, ada dua wajah. Yaitu bi iskanil ya thaniyah waslan wa waqfan, wa mahyaya wa mamati. Yani ada dua wajah, ya, yaitu ma'al mad mushba' fil alif. Sekali lagi, wa mahyai.
Kalau diwasalkan, wa mahyai wa mamati. Yaftahul ya saniyah waslan wa iskanuha waqfan. Bifathil ya saniyah, dan dibaca dengan ya yang dipatahkan ya yang kedua waslan ketika dia diwasalkan, dan disukun ketika wa iskanuha waqfan, dan wa iskaniha waqfan, dan ketika diwaqafkan dia dibaca dengan sukun. Jadi wa mahyaya wa mamati. Nah, kalau dia diwaqafkan ma'a salasati arid waqfan. Mad itu panjangnya 3 bentuk mad arid, yaitu qasar, tawassut, dan isba'. Jadi kita baca wa mahyai wa mahyai wa mahyai. Jadi boleh 3 wajah mad arid disukun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.